ओडिशार प्रमुख नदी विषय आज आमे कथा हेबा। एमाने हेउछन्ति ओडिशार सबुठु बड़ नदी जहाँकि निज निज स्थान रे स्वतंत्र होई बही चलीछन्ति। भारतर पूर्व उपकूल रे अवस्थित आम ओडिशा रे नदी गुड़िकर एक भल स्रोत रही जहाँ अनेक जिलार परिवेश अर्थनीति एवं संस्कृति को गठन करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछन्ति। पूर्व घाटर उत्पन्न होई बंगोपसागर रे मिसुथिबा एही नदी गुड़िक जलसेचन पानीय जल परिवहनर गुरुत्वपूर्ण उत्स भाव कार्य करती एवं राज्यर धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिचयर केन्द्रबिंदु पालटिछन्ति। एगुड़िक मध्यरे प्रमुख 6टी नदी गुड़िक हेउछि महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्या, इंद्रावती। एहा बाद वंशधरा, नागावली, कोलाब एवं ई भली आदि स्वतंत्र नदी मध्य अछन्ति। एही प्रत्येक नदीर निजस्व वैशिष्ट्य एवं गुरुत्व रहिछि। ओडिशा रे कृषि, विद्युत उत्पादन एवं सांस्कृतिक ऐतिह्य पई अत्यावश्यक किछि प्रमुख नदी रहिछि। महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ऋषिकुल्या एवं इंद्रावती हेउछि ओडिशार प्रमुख 6टी नदी जहाँ राज्य मध्य दे प्रवाहित हुए। जलसेचन पई पानी जोगाई थाए एवं स्थानीय परिसंस्था को समर्थन करे। ओडिशार एही नदी गुड़िक धार्मिक गुरुत्व मध्य रखे। एही नदी मानंको कूलरे देवी देवतांकर अनेक मंदिर रहिछि। आज आमे ओडिशार एही प्रसिद्ध नदी विषय रे कथा हेबा जहाँ राज्यर कृषि, अर्थनीति एवं सांस्कृतिक ऐतिह्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। ओडिशार एही नदी गुड़िक केवल जलसेचन एवं विद्युत उत्पादन पाई नुहे बरं स्थानीय संप्रदाय पाई गभीर धार्मिक एवं परिवेशगत गुरुत्व बहन करे। तेबे प्रथम रे रहिछि महानदी। महानदी ओडिशार सबुठारु बड़ नदी। यह छत्तीसगढ़ सिंहवा पहाड़रू बाहरी ओडिशा मध्यरे बही बंगोपसागर रे मिसिछि। यह प्राय 858 किलोमीटर लंब होइथिबा बेले 492 किलोमीटर जाए महानदी केवल ओडिशा रे ही बहे। एही नदी जलसेचन पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, विशेष करी कटक, संबलपुर और बरगढ़ जिलार उर्वर समतल भूमि पई। विश्वर सबुठारु दीर्घ माटीबंध मध्यरु गोटिए हीराकुद नदीबंध संबलपुर रे महानदी पार होई निर्मित होईछि जहाँ बन्या नियंत्रण, जलसेचन एवं जलविद्युत शक्ति उत्पादन रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। एही नदी सांस्कृतिक दृष्टिरु मध्य गुरुत्वपूर्ण। एहार कूलरे विभिन्न मंदिर अवस्थित जेपरिकी प्रसिद्ध कटकचंडी मंदिर, धवळेश्वर मंदिर, माँ भट्टारिका मंदिर इत्यादि। नंबर 2 रे रहिछि ब्राह्मणी नदी। राज्यर पश्चिम भाग में शंख एवं कोयल नदीर संगम द्वारा सृष्टि होइतिबा ब्राह्मणी नदी हेउछि ओडिशार द्वितीय सबुठारु दीर्घतम नदी। यह बंगोपसागर रे मिसिबा पूर्वरु केउंझर, जाजपुर एवं भद्रक जिला दे प्रवाहित हेउछि। प्राय 800 किलोमीटर लंब विशिष्ट ब्राह्मणी जलसेचन पई एक प्रमुख जल उत्स पालटिछि जहाँ ओडिशार धान चाष करुथिबा अंचल को पानी जोगाए। ए नदीर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक गुरुत्व मध्य रहिछि। एहार कूलरे अनेक प्राचीन मंदिर एवं सहर अछि। कुहा जाय ब्राह्मणी नदी कूलरे बसी महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखिथिले। नंबर 3 रे रहिछि बैतरणी नदी। यह हेउछि ओडिशार तृतीय बृहत्तम नदी। यह केउंझर जिला तेलोकोई तहसील रो गुप्तगंगा पर्वतमाला ठारे गोनासिकारो सृष्टि होईछि। जोड़ा, चंपुआ, करंजिया, आनंदपुर, जाजपुर, चांदबाली आदि एही नईकूले अवस्थित। किचकेश्वरी, तारिणी, बिरजा, आखंडलमणि आदि धाम एही नई निकटरे रहिछि। एही नदी रे पिंडदान करिले मोक्ष प्राप्ति हुए, अर्थात यह कुहा जाय पारे जे नदी मोक्ष वितरण करे। तेणु एहार नाम बैतरणी रखा जायछि। एही नदी रे स्नान करिबा द्वारा पाप क्षय हुए। एहार निकटरे 3टी धाम रहिछि, सेमाने हेले माँ तारिणी, माँ बिरजा एवं आखंडलमणि। तेणु एहाकु ओडिशार गंगा कुहा जाय। यह बेले बेले गुप्त भावरे प्रवाहित हुए, काहारिकु सेतेबेले देखा जाय नाही। तेणु एहाकु अनेक जन गुप्त गंगा बोली मध्य कुहंती। एहा परे नंबर 4 रे रहिछि सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी झारखंड रांची मालभूमि उत्पत्ति होई बालेश्वर जिलार तालसारी सहर निकटरे बंगोपसागर रे मिसिबा पूर्वरु ओडिशा देई प्रवाहित हेउछि।
ଏହି ନଦୀର ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ଆଗରୁ ଏଥିରେ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଏପରି ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ ତାହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 395 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ, ଯାହା କୃଷି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅବବାହିକାରେ ଧାନ, ଆଖୁ ଭଳି ଫସଲ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଶିଳ୍ପକୁ ଏହା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ଏହାପରେ ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପୂର୍ବଘାଟ ପାହାଡ଼ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେହିପରି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଅଣ୍ଡାଦାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶଗତ ସ୍ଥାନ କରାଇଥାଏ। ଏହି ନଦୀ ପ୍ରାୟ 165 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନରେଖା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନଦୀର ଅବବାହିକା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଶେଷରେ ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପର୍ବତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର ଗୋଦାବରୀ ନଦୀରେ ମିଶିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 130 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏହି ନଦୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିକୁ ଏହା ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏହି ନଦୀ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କୂଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରୁ ସମତଳ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତି। ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅନେକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶାର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱକୁ ଏବେ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବୈଶାଖୀ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପର୍ବ ନଦୀ କୂଳରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ନଦୀ ଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ। ଆମେମାନେ ଏହିସବୁ ନଦୀକୁ ଦେବୀ ଭଳି ପୂଜା କରିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜୀବନରେଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଢେର ଅଧିକା ରହିଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।